السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم سأقدم لكم الدرس الأول في الرياضيات للسنة الأولى إعدادي. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter le premier chapitre de mathématiques du première année de collège. C'est les nombres entiers et décimaux opérations. تعني بالعربية الأعداد الصحيحة والعشرية العمليات. Le premier titre à analyser, c'est les opérations. العنوان الأول الذي سنحلله les opérations تعني العمليات. Dans les opérations, on peut parler de la somme. في les opérations يمكن لنا نهضروا على la somme اللي كتعني بدورها الجمع. Par exemple, عندنا le premier terme 10.5 plus زائد le deuxième terme 0.7 تساوي la somme المجموع 11.2. كنتمنى تكونوا تفهمتوا لا somme واش كتعني لا somme. خاصكم تاخذوا ورقه وقلم تحاولوا تكتبوا لي termes en français et le synonyme ديالها بالعربيه، الشرح ديالها بالعربيه، comme ça غادي يبقاو عندكم les termes باينين. Par ailleurs, il y a la soustraction أي الطرح التي تعني الطرح. On prend comme exemple عندنا le premier terme 13.5 ناقص أو لا moins le deuxième terme 0.5 تساوي 13 هي la différence تعني بالعربية الفرق. Troisièmement, de plus, dans les opérations, on peut discuter la multiplication. La multiplication تعني بالعربية الضرب. On prend comme exemple le premier facteur أو العامل. Le premier facteur 12.6 fois أو لا مضروبة في le deuxième facteur العامل الثاني 2.4 تساوي 30.24. Le produit هذا le produit كنسميوه le produit. Quatrièmement, on peut parler aussi de la division أي القسمة. La division تعني القسمة qui se divise à son tour التي تتجزأ بدورها إلى le dividend هو المقسوم، le diviseur هو المقسوم عليه، le quotient هو الخارج، le reste هو الباقي. عندنا l'exemple devant nous. عندنا le dividend عندنا 12.4 مقسومة على 4 اللي هو le diviseur. كتعطينا في le quotient 3.1 و le reste الباقي كيعطينا 0. راه l'exemple كيشرح نفسه. Cinquièmement, on peut parler de l'encadrement d'un nombre décimal التي تعني بالعربية تأطير العدد العشري. Vous avez compris ce titre si vous avez compris l'exemple ci-dessus. عندنا هنا واحد l'exemple 22 مقسومة على 7 تساوي 3.14. D'accord? La valeur approchée d'un nombre هي 22 على 7. فاش كنكتبوا 22 مقسومة على 7 هي نفسها 22 على 7. هنايا عندنا l'exemple 22 على 7 محصورة بين 3 اللي كتسمى la valeur approchée par défaut وعندنا 4 اللي كتسمى la valeur approchée par excès. D'accord? هنايا l'encadrement هضرنا على l'encadrement ديال un nombre décimal ديال عدد عشري. Très simple. Le deuxième titre à analyser dans ce chapitre, c'est le calcul avec et sans parenthèse التي تعني بالعربية الحساب مع وبدون أقواس. Premièrement, عندنا suite d'opérations sans parenthèse. عندنا سلسلة العمليات بدون أقواس. عندنا le premier règle عندنا الرègle الأولى. Dans un calcul sans parenthèse,
contenant uniquement des additions et des soustractions ou bien des multiplications et des divisions. On effectue les calculs de gauche à droite. هنايا في حساب ما كاينينش فيه لي بارونتيز هما الأقواس، فيه لي زاديسيون يعني لي زاديسيون هما المجموع نفسه، الإضافات، أو لي سوستراكسيون التي تعني الطرح، أو لا ملتيبليكاسيون لا ديفيزيون الضرب والقسمة. هادو كنبداو بالعملية دو غوش ا دغوات من اليسار إلى اليمين. باغ اكزامبل أ تساوي 13.6 زائد 3.4 ناقص 2.7. هنايا غنسبقو بالعملية الأولى، كنبداو من أغوش، العملية الأولى من أغوش، عادا كنديرو العملية الثانية. La deuxième règle, pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse, on commence par les multiplications et les divisions, puis les additions et les soustractions. عندنا قاعدة أخرى كتقول في العمليات أو في سلسلة من العمليات اللي كتحتوي على les multiplications الضرب والقسمة و les additions الإضافات والطرح وما فيهاش لي بارونتيز، كنسبقوا بالعملية اللي فيها الضرب والقسمة، ابخي كنديروا العملية ديال الطرح أو لا الجمع. Deuxièmement, suite d'opérations avec les parenthèses. La troisième règle, dans un calcul avec parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses en commençant par les calculs situés à l'intérieur des parenthèses. هنا كنحسبوا ما بين الأقواس هما الأولين، عاد كنحسبوا les autres opérations. هذه باينة. Par exemple, A تساوي 10 زائد كنحلوا القوس عندنا 3.7 كنديروا ما بين قوسين، عاد كنحسبوا ما بين معقوفتين، ابخي كنحسبوا لوبيراسيون اللي بقات. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الشابيتر. Le troisième titre à analyser dans ce chapitre, c'est la distributivité التي تعني النشر أو التوزيع، ولكن كنخدموا بلو تيرم ديال النشر. Premièrement, la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction. La quatrième règle في هذا الكور، A, B et K sont les nombres décimaux أعداد عشرية. K مضروبة في A زائد B، كنضربو K في A زائد K في B. النشر راه واضح، كنضربو العامل، كيكون عندنا واحد العامل كنضربوه في الحدين. Exemple 10 مضروبة في 5.3 زائد 0.7 يساوي، هنايا كنضربو 10 في 5.3 وكنضربو 10 في 0.7، يعني كنقولو 10 عامل ل 5.3 زائد 0.7. Troisièmement, la transformation de l'addition à la soustraction en multiplication. La cinquième règle كتقول A, B et K sont les nombres décimaux أعداد عشرية. K مضروبة في A زائد K fois B. كناخدو العامل المشترك اللي سميتو لو فاكتور كومان، هو العامل المشترك. كناخدو لو فاكتور كومان هو K وكنضربوه في الحدين A زائد B. كنظن القاعدة واضحة. وعندنا l'exemple li très simple qui simplifie la règle. La remarque. Par convention, للإقناع, par convention et pour simplifier les écritures, les تبسيط الكتابات, le symbole de multiplication sera souvent omis. العلامة ديال الضرب غالبا ما يتم حذفها. بحال A مضروبة في B سونوت AB. 2 مضروبة في A سونوت 2 A. K fois A plus B سونوت K fois A زائد B. بلا علامة. عطاونا هنا l'exemple 2A زائد 10 تساوي 2 مضروبة في A زائد 5 مضروبة في 2. هنا كنسميوه التعميل. باقي غتشوفوا الدرس ديال التعميل.